Som. Boa tarde, pessoal. Agora vou chamar a Pauline Zunino e Francisco para apresentar Cyberinteligência com LLMs. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à palestra de Cyberinteligência com LLMs. Para quem não me conhece, eu sou a Poli, sou subcoordenadora do SWAT Team na Apura, junto com o Francisco. Sou especialista em investigação de crimes cibernéticos e fraudes eletrônicas. Atuei em algumas empresas como Banco Itaú, Rede, GIF, e agora estou na Apura. Passei por algumas conquistas e contribuições aí ao longo da carreira. Trabalho bem com essa parte de investigação, de OSINT, de contra-inteligência. Buenas tardes a todos. La palestra de ahora va a ser un resumen de nuestro workshop de ONTEN de 3 horas. ¿Ven? Van a ser 40 minutos resumiendo. Es un reprise de la palestra del workshop de ONTEN, ¿no? ¿Quién participó? ¿Alguien participó en el workshop? ¿Alguien participó? Ven, José, que se va. Bueno, mi nombre es Francisco Rodríguez. Soy coordinador del equipo SWAT Team de Apura. Además, soy formador con conjunto W en formaciones sobre todo orientadas a temas de Darknets. ¿Quién conoce las Darknets? ¿Alguien conoce las Darknets? Deep, Dark Web, Rector, Zeronet, IFANET, I2P. Hoy hablaremos sobre eso. En España he pertenecido al Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, el INCIBE, dentro del Departamento de Lucha contra el Ciberdelito y el Cibercrimen. Además, soy formador civil de la Escuela Militar de Ciberoperaciones del Ministerio de Defensa de España. ¿Ven? Además de trabajar en Brasil y en España, también soy consultor externo de una infraestructura crítica, en este caso en Chile. Además de dar otras formaciones, sobre todo siempre orientado a entornos policiales y entornos militares. Contra você, Poli. Agora sim. E por que trabalhar com cyberinteligência em Darknet? Hoje, tudo que começa na Darknet. Toda a parte de planejamento de crimes, toda a parte de perfil de ameaças que estão iniciando, eles começam lá e depois a gente vê o sintoma disso na Surface. Então, hoje, a gente tem um ambiente fora do radar, onde ocorrem esses planejamentos desses crimes, desses perfis emergentes de ameaça, onde toda essa fonte de inteligência bruta pode ser trabalhada. E por que usar LLM locais e agentes autônomos? Quando a gente fala de executar as LLMs locais, a gente está falando de privacidade, onde a gente consegue manter todos os dados que a gente está trabalhando dentro do nosso perímetro ali local. A gente não precisa conectar esses modelos na internet para fazer o processamento dos dados. Então, a gente está isolando aquilo dentro de um perímetro. Assim, a gente não expõe os dados para a internet, evitando ali o vazamento da nossa operação, dos nossos dados sigilosos. Principalmente quando a gente trabalha com dados sensíveis, principalmente em casos, por exemplo, de pedofilia, casos de tráfico de pessoas e etc., você não pode expor isso a uma IA conectada na internet. Então, quando você trabalha com esse tipo de investigação, você precisa conectar isso local na sua máquina para fazer o processamento dos dados. El primer punto es, bien, ¿qué es la ciberinteligencia? ¿Alguien trabaja con ciberinteligencia en el halo? ¿Alguien trabaja con ciberinteligencia? Primero es definir qué es la ciberinteligencia. Primeramente, hablamos del proceso de colectar, recolectar información, analizar la información y transformar esa información obtenida del ciberespacio en conocimiento accionable, en conocimiento útil, ¿ok? Con el objetivo de identificar amenazas emergentes, anticiparnos a los ataques,
comprender comportamientos maliciosos, normalmente de grupos criminales, de APTs, por ejemplo, y apoyar en la tomada de decisiones estratégicas, operacionales o tácticas. No se limita solo a la respuesta de incidentes, sino que su foco está en entender todo ese ambiente digital, ese mundo digital, que es un campo que es dinámico y está expuesto a riesgos, a conflictos, pero también a oportunidades. La ciberinteligencia en sí sigue un ciclo. Bien, y el ciclo sería el siguiente. Primero la parte de la dirección, el direccionamiento es definir cuál es el problema y los objetivos para la recolección de inteligencia. Bien, ¿qué es lo que queremos buscar? Tenemos la parte de colecta, de recolección. Bien, buscar los datos de varias fuentes. Fuentes orientadas a la investigación que nos estamos haciendo. ¿Ok? Dependiendo de la investigación, debemos seleccionar una fuente u otra, siempre verificando las fuentes. ¿Ven? Tenemos la parte de procesamiento, organizar y filtrar los datos que hemos colectado para después hacer un análisis, o sea, una interpretación de esos datos para generar inteligencia, para generar información, para generar insights. ¿Ok? Después está la parte de diseminación, la entrega del relatorio, ¿no? No nos gusta a ninguno hacer relatorios, ¿cierto? A mí no. Entregar los productos de inteligencia a la parte que nos ha solicitado ese análisis, ¿no? esa petición de inteligencia. Y por último, la parte de revisión, retroalimentación, que es validar o ajustar el proceso que ya hemos realizado antes. ¿Ok? Estas serían las fases del ciclo de ciberinteligencia. ¿Es lo mismo ciberseguranza que inteligencia cibernética? No. No son concurrentes, son complementares. Bien. Aunque actúen con enfoques diferentes, la ciberseguranza y la ciberinteligencia no son concurrentes, son complementares y juntas forman una defensa más inteligente, ágil y estratégica contra toda variedad de amenazas digitales. Phishing, ransomware, basamiento de información en general, entre otras amenazas actuales. La ciberseguranza actúa como una línea de frente, ¿no? Protege a los sistemas, las redes de datos, aplica controles técnicos, responde a diferentes tipos de incidentes. Sin embargo, la ciberinteligencia proporciona contexto y es muy importante siempre hacer referencia al contexto con la finalidad de anticipar movimientos, identificar patrones de comportamiento, analizar fuentes no convencionales, o sea, fuentes como las darknets, que ahora vamos a hablar, y transformar estas señales dispersas en conocimiento accionable, convertirlo en inteligencia. Si hablamos de darknets, hay que hablar primero de esto. Surface, Deep y Dark. ¿Conocen la diferencia entre las tres? ¿Conocen la diferencia entre Surface, Deep y Dark Web?
Vamos a hablar sobre ello. Aquí tenemos la parte de Surface, la llamada Internet convencional, las que usamos habitualmente en nuestra vida cotidiana. Bien, es el contenido web, en este caso, indexado por buscadores. La Surface Web es el contenido web indexado por buscadores. No solo por Google, Yahoo, Bing, Startpage, sino por multitud de buscadores que existen. Bien, eso sería básicamente la Surface Web. El contenido accesible mediante una dirección IP o mediante un dominio. ¿Ok? Segundo, la Dark Web. Normalmente cuando se habla de Dark Web se relaciona de forma directa con cibercrimen. Y eso es un error. Pero siempre que se habla en los medios, Dark Web, Deep Web, sobre todo Deep Web, directamente se relaciona con cibercrimen. ¿Y en la Surface Web no hay cibercrimen? ¿En la Surface Web no hay cibercrimen? ¿Y aquí no hay cibercrimen? ¿Tenéis Telegram? ¿Vosotros tienen Telegram en el móvil? ¿Tienen WhatsApp? ¿Por qué la gente me mira mal cuando yo falo que uso Tor browser? Y si vosotros usan Telegram, yo también podría mirar a vosotros mal, ¿no? Cibercrimen al alcance de la mano, ¿no? En Telegram se repiten muchas de las actividades criminales que ocurren en las darknets. Y todos usan Telegram, ¿no? O WhatsApp, ¿cierto? No podemos criminalizar la tecnología por el mal uso que se le pueda dar a esa tecnología. Porque cualquier tecnología se puede usar para hacer el mal. La parte de Dark Web es el contenido web no indexado por buscadores. ¿Bien? Contenido web no indexado por buscadores. Todo aquel contenido que está, por ejemplo, en nuestros buzones de correo en el cloud, ¿bien? Por ejemplo, el contenido de sus buzones de correo en Gmail, por ejemplo, ¿no? Ese contenido no está indexado por buscadores, ¿no? No debería. No debería, ¿cierto? O información de intranets corporativas. Esa información se considera Deep Web porque no está indexada aquí. Pero a veces acontece que información de intranet corporativas se indexan por buscadores y aparecen aquí. Esa es una de las partes en las que yo trabajo diariamente. En encontrar información que debería estar aquí, pero por alguna razón termina aquí. ¿Ven? También tenemos dominios alternativos, ¿ven? Como son los dominios de OpenNIC. Toda esa parte se considera esa llamada Deep Web. Después tenemos la parte de Dark Web y la parte de las Darknets, ¿bien? Que es esa parte más oscura, normalmente relacionada con varios tipos de ciberdelitos. La Dark Web es el contenido web dentro de las Darknets. Zeronet, IFANET, Rector, la más conocida, e I2P. ¿Bien? La Dark Web es el contenido web dentro de las Darknet. ¿Bien? ¿Qué es lo que acontece? Que podemos pensar que en las Darknet solo hay contenido web. Y eso es falso. En redes como Tor existen otros protocolos diferentes al protocolo web. SSH, FTP, IRC, SMTP y cualquier protocolo basado en TCP. Si hacemos una investigación en Tor y solamente tenemos en cuenta el protocolo web,
Solo estamos viendo una parte muy pequeña. Hay que extenderse a otro tipo de protocolos. ¿Ok? Este contenido normalmente no está indexado aquí. ¿Bien? Para accesar a esta darknet, normalmente es preciso usar un cliente de cada darknet. ¿Ven? Para accesar a la red Tor, normalmente usamos Tor Browser, ¿cierto? Pero no es la única manera de accesar a la red Tor. ¿Ven? Es la forma más convencional. Más, si queremos hacer una automatización, precisamos usar otras técnicas, como hicimos ayer en el workshop de 3 horas. ¿Bien? Para instalar Tor en Linux es ejecutar un comando. No hay más misterio. Es ejecutar un comando. apt-get install Tor. Chao. No hay más drama. ¿Ven? Como he dicho antes, las darknet, aunque no tienen una definición universal, son redes que se sobreponen a la Internet pública y normalmente requieren de un software específico. Aquí están las más conocidas y aquí están otras que no tienen por qué considerarse darknets, pero ahí están, como Hop, NIM, Lokinet o GNUnet. Y de aquí pasamos directamente a la parte de Dark-In. Todos conocen el concepto de OSINT. OSINT, Open Source Intelligence, inteligencia en fuentes abiertas, ¿cierto? Tenemos este término, Dark-In. Cuando hablamos de Dark-In, hablamos de la colecta y el análisis de informaciones obtenidas a partir de fuentes fuera de la Internet convencional. También podría ser Instagram o WhatsApp. Pero aquí nos vamos a centrar más en las darknet, ¿bien? Aquí se concentra en áreas que no son indexadas por los motores de búsqueda, como son la Deep y la Dark Web, foros privados, redes de mensajes criptografadas y otras plataformas de acceso restricto. Se podría considerar como una rama de OSINT, más con el foco en fuentes menos accesibles. Las darknets se pueden considerar una fuente abierta, más no directamente accesible. Para accesar esa información, usted tiene que hacer algún tipo de configuración o usar algún tipo de software. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que el término Dark-In no es ampliamente reconocida por la comunidad de inteligencia, pero surgió en determinados círculos para referirse a la inteligencia obtenida en la Dark Web o en fuentes normalmente relacionadas con ciberdelitos. Como hemos dicho antes, puede ser categorizada como una subcategoría de OSINT, pero enfocándose en la colecta de información en espacios oscuros. Como decíamos, no es un término oficial de clasificación de inteligencias, como sí lo son OSINT, SIGINT y HUMINT. Sin embargo, su uso ha ganado popularidad en los últimos años en algunas comunidades de ciberseguridad. ¿Qué podemos obtener de estas fuentes? Podemos obtener todos estos puntos. Temas de basamiento de datos. Conocen el ransomware, ¿cierto? ¿Dónde publican los grupos de ransomware la información que extraen? En dominios.onion. Dominios dentro, en este caso, de la red Tor. Para prevención de ciberataques, mediante monitoramiento proactivo, incluso identificación de credenciales, es muy normal que vendan credenciales para accesar a diferentes tipos de dispositivos de las entidades. Protección contra espionaje, investigaciones criminales, validación de riesgos reputacionales, análisis de amenazas
Y aquí están foros privados, por ejemplo, o grupos fechados. No vamos a poder accesar directamente a toda la información. Existen determinados grupos que para accesar precisamos entregar conteúdo. Por ejemplo, forums de pedofilia, entre otros. ¿Ven? Prevención de fraudes, prevención de tráfico ilegal y también vigilancia de grupos extremistas, aunque diría que en Telegram hay más grupos extremistas que dentro de las propias darknets. Y aquí un poco igual que antes, ¿no? El siglo de inteligencia aplicado a Darkin, tenemos la obtención de datos de las fuentes oscuras, o sea, la colecta, la refinación, o sea, el procesamiento, el análisis, la diseminación y el feedback. Muy similar al que hemos visto antes con ciberinteligencia. Bien. Al final, lo ideal es usar tanto las fuentes abiertas convencionales como aquella información que podamos obtener dentro de las propias darknets. Y aquí un poco comparando el propio término de ciberinteligencia con el propio término de darking, la ciberinteligencia tiene un abordaje general de la inteligencia en ciberseguridad. Sin embargo, el darking sería una subdisciplina enfocada a las redes oscuras. En la ciberinteligencia analizamos amenazas de múltiples fuentes y vectores. Sin embargo, en la darking nos enfocamos en ambientes anónimos y normalmente clandestinos. Aquí puede incluir inteligencia técnica, táctica y estratégica, y aquí va más ligada a inteligencia táctica y estratégica. Y por último punto, en la ciberinteligencia tenemos aquí usando FITS, SIEM o SIN, análisis de malware. Sin embargo, con darking nos referimos más bien al tema de uso de crawler, humming, correlación de vazamientos, entre otros. Pauline. E o que são LLMs? Os LLMs, os Large Language Models, eles são grandes modelos de textos de inteligência artificial treinados com grandes volumes de texto, para entender e gerar linguagem humana. Quando a gente fala de como eles funcionam, quando a gente fala de multimodal e unimodal, a gente está falando de entrada de textos, comandos ou perguntas que processam com contextos padrões e saídas com respostas com contexto. Mais para frente, a gente vai mostrar um pouco sobre o unimodal e o multimodal para a gente ver a questão da entrada desses dados. E isso pode ser aplicado na cyberinteligência através de resumos de textos extraídos das darknets. A gente pode traduzir posts em fóruns, a gente pode ter parte de dumps, onde vão ter várias linguagens, e a LLM pode ajudar a processar esses dumps. A gente pode fazer classificação desses conteúdos para entender o contexto em que esses conteúdos estão inseridos, de onde eles foram coletados. A gente pode utilizar na extração de dados para fazer esses processamentos. E quando a gente fala de open source versus proprietário, qual escolher, aqui a gente tem uma grande questão, que é a privacidade. Quando a gente fala de privacidade nos LLMs, a gente está falando de, no open source, de execução local, sem envio desses dados para um servidor externo, onde a gente mantém o controle sobre os nossos dados e a gente consegue manter isso privado na nossa máquina de forma offline. Quando a gente fala de modelos proprietários, a gente está refém de enviar esses dados de investigação para um servidor externo e depender de atualizações e etc. de um fornecedor externo. Quando a gente tem isso dentro do nosso ambiente open source, a gente está falando aí de um custo baixo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um custo alto com hardware para executar esses LLMs. Mas, ao mesmo tempo, a gente está garantindo a privacidade e está mantendo esses dados dentro do nosso perímetro de investigação. Quando a gente fala dos open source, a gente ainda tem uma total flexibilidade de customização, que a gente não tem dentro dos modelos proprietários. Por mais que o modelo proprietário ele tenha mais investimento e ele consiga evoluir de forma mais rápida, o modelo open source ele ainda consegue manter a privacidade desses dados. E quando a gente trabalha com dados sensíveis de pessoas, de investigação, a gente precisa manter essa privacidade. Então, dentro do contexto de cyberinteligência, fica imprescindível a gente rodar isso de forma local. Quando a gente fala de unimodal ou multimodal, o que muda na prática? No unimodal, a gente está falando de entradas somente de texto. Quando o ChatGPT começou, a gente só podia digitar e fazer perguntas, mas hoje, atualmente, a gente já consegue utilizar imagens, áudios, vídeos, e o multimodal ele veio para isso, para ele ser múltiplas entradas de dados e múltiplas saídas.
Então, hoje, a multimodalidade ela é o futuro da ciberinteligência automatizada, porque hoje a gente não tem mais só a questão do texto, a gente precisa de tudo para permitir que esses agentes eles conheçam o mundo, entendam como nós, por texto, imagem, som, e dê contexto a isso. ¿Y qué acontece cuando tenemos que usar LLMs en Darknets? ¿Qué aparece? La censura. ¿Qué temáticas existen en Darknets? Tráfico de armas, tráfico de drogas, pedofilia, entre otras. Cuando le preguntamos a los LLMs por esta temática, directamente nos va a decir chao. Bien, para eso precisamos LLMs sin censura. Bien, son modelos de lenguaje modificados que remueven las restricciones del contenido, permitiendo generar o analizar informaciones sensibles, como contenido de adultos o consideradas como polémicas. Bien, se eliminan los filtros de seguridad o de censura moral, responden libremente a instrucciones técnicas explícitas o controvertidas y no rechazan hablar de temas delicados. Aquí tenemos algunos de los LLMs, bien, que existen sin censura. Un punto muy importante, si quieren usar LLMs open source, gratuitos, en local, precisan de una máquina como esta. Esto no es una computadora normal, esto es un equipo gaming que tiene una inversión, un costo alto. Bien, precisan de máquinas como esta, o más que esta. Por lo tanto, ejecutar esto correctamente tiene un costo elevado. El LLM será open source, pero esto no es gratuito. ¿Ven? Privacidade importa na ciberinteligência. A gente lida com dados sensíveis de pessoas, dados confidenciais. As investigações elas podem envolver alvos reais, elas envolvem empresas, vítimas e vazamentos, onde a gente precisa garantir o perímetro disso, a gente precisa deixar isso de forma local na nossa máquina. E esses dados de investigações eles não devem sair do nosso ambiente. A gente precisa manter o controle do armazenamento e da reutilização desses dados. Por isso, a gente pode utilizar o cenário seguro, que seria o air-gap, que seria rodar esses modelos de forma offline na nossa máquina. Por exemplo, se a gente coletar um dado da Dark Web, a gente pode coletar isso online, mas na hora de processar isso com o modelo de LLM, a gente precisa fazer isso de forma offline, para a gente manter esses dados na nossa mão e não ter isso em servidores externos, onde a gente não tenha mais controle dessa informação. E rodar local não é só mais uma opção, é uma exigência ética e legal. Rodar LLMs localmente é uma exigência legal e ética que protege vítimas, evite vazamento de dados e cumpre normas com LGPD e GPDR. Hoje não tem como a gente garantir o armazenamento desses dados em servidores externos. Então, novamente, a gente precisa que isso fique dentro do nosso ambiente. E quando a gente fala de ferramentas para rodar isso de forma offline, uma das ferramentas mais famosas é o Llama, onde a gente tem um CLI para rodar modelos localmente como Mistral, Llama, DeepSeek, Pi. A instalação é simples e leve, roda em vários sistemas operacionais com suporte a GPU e é ideal para rodar LLMs em ambientes air-gap. A gente tinha feito um vídeo do Llama executando aqui um prompt, mas eu acho que está bem ruim de ver a imagem. Se o pessoal quiser o material depois, é só chamar a gente nas redes sociais que a gente passa os materiais da palestra. Mas, basicamente, isso aqui rodou offline, a gente fez uma pergunta para ele e ele trouxe todos os dados através de execução local mesmo do modelo. A gente tinha feito uma demo também do LM Studio, onde a gente mostrou aqui a interface funcionando offline. O LM Studio é bem parecido com a interface do ChatGPT. Ele é bem parecido com o Mist também, que vem em seguida, mas o Mist ele vai comparar diversos modelos
na mesma resposta. Tipo, ele vai te mostrar a resposta de vários modelos diferentes e você vai poder comparar, coisa que no LM Studio é só uma por vez. Então, eu acabo preferindo utilizar essa. Aqui, basicamente, a gente tinha passado um texto para ela extrair os IOCs de um texto. Era como se a gente tivesse pego um dump lá da internet, tipo da Darknet, e pedido para ela extrair. Ela vai extrair os IPs, ela vai extrair toda a parte de domínios e etc., e vai classificar isso para a gente. E tudo offline. Pero con MCP, con el Model Control Protocol, trocaron las reglas del juego. ¿Qué es MCP? Ahora mismo todo el mundo fala de MCP, MCP. ¿Qué es MCP? Cuando hablamos de MCP, es un protocolo que permite a los modelos de lenguaje interactuar directamente con herramientas externas. Es conectar al LLM al mundo real. Y nos permite dar acceso a funciones del sistema, es decir, el LLM puede tener acceso a nuestro file system para hacer operaciones dentro de nuestra máquina, transformar un LLM pasivo en un agente activo capaz de interactuar con el contexto, con el mundo real y modularizar habilidades. Es decir, cada herramienta se conecta al modelo como un plugin. En el workshop de ONTE conectamos el LLM a Shodan. Consultamos por una IP de Shodan, el modelo se conectó a la API de Shodan, trajo la información, la procesó y nos dio un relatorio. Eso es lo que proporciona MCP. Conectar a nuestro modelo local para que responda con información que está fuera. Eso le da un potencial infinito. ¿Ven? Por ejemplo, podríamos solicitar al modelo conectarse a una página .onion que descargara el texto y la imagen, voltara al LLM y analizara el texto, la imagen y nos diera un resumen de la propia página .onion. Eso lo hicimos ayer. Eso lo hicimos ayer en una demo. ¿Ven? Que é o OpenHands. O OpenHands ele é um framework open source para criar agentes autônomos. Ele lê arquivos, analisa padrões, gera relatórios com base em objetivos. As principais funções dele são leitura e interpretação de documentos e textos extraídos, identificação de padrões e correlações, geração de relatórios sumários automáticos. Na verdade, o OpenHands ele é feito para automatizar os agentes autônomos e organizar, onde você pode criar um contexto e um objetivo para que esse agente autônomo ele realize uma tarefa e não só uma pergunta, como no modelo passivo. A gente trouxe aqui sobre agente SIG. Acho que o Fran pode falar um pouquinho. Sí, Agent SIG, el problema que tuvimos con Agent SIG es una herramienta muy óptima, pero precisa de un equipo con unas características superiores a los nuestros. Por lo tanto, no pudimos ejecutarlo. Bien, OpenSig es como una versión gratuita y local de Manus, bien, el cual también actúa como un agente, ¿no? Permite realizar diferentes tareas como navegación web, depuración de código, reorganización de archivos, ¿ven? Y también acceder a la nube o APIs externas. El problema, que precisa de una máquina muy potente, ¿ven? Pero ahí lo entregamos como alternativa. También tenemos cosas como esta. Ayer hicimos también una demo sobre OpenDeep Research. OpenDeep Research se puede instalar también en local, usando un modelo
por ejemplo, como Qwen, y directamente solicitar mediante un prompt una petición concreta y va a hacer una investigación profunda, recurrente, hasta generar un relatorio. Y todo eso se puede ejecutar nuevamente en local. Y también tenemos herramientas como Browser Use. Browser Use permite que el LLM controle nuestro browser. Se pueden solicitar tarefas para que nuestro browser las ejecute de forma automatizada. Y también tenemos frameworks como Prison, el cual es una plataforma open source que permite ejecutar, comparar y visualizar diferentes modelos a partir de una interfaz web única. Prison permite generar diferentes agentes que trabajan entre sí. Un agente que descarga la información, otro que redacta, otro que traduce y otro que orquesta todo el proceso. Es como diferentes agentes personalizados y optimizados para diferentes tareas trabajando juntos. Com essas ferramentas, qualquer equipe pode executar LLMs com segurança, privacidade e flexibilidade sem depender de nuvem ou de terceiros. Quando a gente fala do modelo passivo do LLM, a gente está falando de modelos que só respondem a comandos, ele não toma iniciativa, ele não executa nenhuma tarefa externa, ele não faz conexão com APIs, ele não faz a conexão com nenhum outro serviço, ele está somente ali no modelo simples, onde a gente tem perguntas e respostas. E um exemplo de comportamento, por exemplo, descreva o conteúdo dessa página .onion, ele vai responder com base no texto que você copiou e colou, só o que ele tiver no modelo daquela informação, daquela URL. Se você utilizar um agente autônomo, ele recebe uma meta. Então, quando você fala que eu quero que você me diga o que tem nessa página .onion, acesse ela, baixe o conteúdo, extraia os e-mails e analise preços, categorize os dados e envie um relatório. Então, ele vai cumprir essa meta através de conexões externas, através de APIs, como Shodan, como conexões direto com a Redditor, etc., para cumprir aquele objetivo e poder gerar o relatório. Ele não vai ficar só preso ali dentro do modelo. O agente vai fazer várias funções para chegar no objetivo. E quando a gente fala de um cenário real, a gente está falando, por exemplo, de uma investigação de venda ilegal de substâncias controladas no Darknet. Aqui a gente criou um contexto de você salvou uma postagem no subfórum Drug Hubs, no Threads, nela o vendedor ele anuncia a venda de Ritalina, metilfenidato, uma substância controlada usada para TDAH. Quando a gente fala do objetivo do analista de ciberinteligência, aqui a gente está falando de analisar essa postagem, ver se ela representa um risco criminal e identificar qual substância, forma de venda, preços, localização e criptomoedas utilizadas e gerar um relatório em cima disso. E quando a gente fez isso com o LLM passivo via Mist, por exemplo, a gente simplesmente passou o prompt para a ferramenta. E aqui, quando a gente passou esse prompt com o HTML do .onion, ele categorizou para a gente os dados de acordo com a matéria lá da rede Onion. A gente poderia ter feito isso online, ter trazido todos os dados lá do fórum e ter usado a LLM offline para a gente poder classificar esses dados. Aqui a gente fez totalmente offline, a gente mesmo coletou os dados, mas a gente poderia usar um agente autônomo aqui para fazer todo o processo. Assim como no processo do agente autônomo aqui, a gente fez totalmente offline, então a gente passou esse HTML e a gente passou algumas etapas para ele, como parcial HTML, localizar e extrair o conteúdo principal da postagem, enviar o texto para análise com o modelo local. Eu sei que aqui vai ficar impossível de ler os códigos, mas depois no material vocês podem dar uma olhada. Na verdade, a gente cria as funções do que ele vai fazer dentro do agente autônomo, as conexões, e aí a gente envia somente o resultado disso para o LLM processar. Então, quando a gente já fez toda a coleta, a gente já extraiu todos os dados lá da Darknet, a gente passa o prompt e os dados que ele coletou dentro do código para ele fazer o processamento desses dados offline. E aqui ele gera já o relatório bonitinho em PDF e já finaliza isso com uma LLM multimodal.
E aí a comparação aqui, o LLM ele tem uma ação reativa, o agente autônomo já é mais proativo. O objetivo do LLM é executar uma pergunta, o agente autônomo ele planeja e ele interage com aquele processo. A ferramenta do LLM ele não vai utilizar uma ferramenta, já o agente autônomo ele vai usar navegador, API, OCR, vai fazer parser, vai conectar com a API que você quiser. A avaliação, o LLM não avalia o resultado, o agente autônomo ele pode avaliar e ajustar um resultado. No LLM, a gente tem aqui como exemplo, resuma isso. No agente autônomo, a gente vai ter vá até lá, colete, analise, reporte, ele vai ter um objetivo, uma meta para cumprir. Então, se o LLM ele é a mente, o agente é o corpo. Ele pensa e age e aprende com o que faz. E aqui a gente tem um outro caso prático, que foi o processamento com LLM local. A gente utilizou o modelo Mistral. Aqui a gente identificou um dump de mensagens extraídas de um grupo do Telegram, hospedado na Dark Web. O conteúdo bruto está em formato JSON e inclui conversas em múltiplas linguagens. Aqui a gente tem emojis, possíveis URLs maliciosas, além de menções a malwares, golpes e etc. E a gente queria classificar tudo isso através do LLM. Então, a gente pegou esse dump e a gente fez todo um processo de agente autônomo para realizar o processamento desses dados que estavam nesse dump. E aí, aqui a gente fez todo o processamento com o agente autônomo, passou para o modelo Mistral, através de Olhama, local, offline, e ele categorizou aqui. Ele pegou o dump, categorizou as linguagens, falou o sentimento de cada emoji, ele colocou tudo bonitinho, organizado para a gente no documento. Então, coletar é só metade do trabalho. O valor real está em como a gente vai transformar esses dados coletados em inteligências usando o LLM. A gente vai utilizar ele para dar um contexto de inteligência em cima desses dados brutos. Para finalizar el último punto, hay que tener en cuenta que todo lo que hemos falado sobre el LLM es muy legal, pero hay que tener en cuenta que los actores maliciosos también lo van a usar. En el uso de OpenLLMs, open source, multimodales y locales para realizar, en este caso, acciones de contrainteligencia, para ocultar identidades, operación e infraestructura, detectar vigilancia o infiltración, engañar a los investigadores y manipular el ambiente informacional dentro de las darknet. Bien, tener en cuenta que este tipo de tecnología se usa en los dos sentidos. Bien. Si você acredita que los LLM son solo para analistas éticos, você ya está atrasado. Ellos ya fueron adoptados por todos los lados de la guerra digital. Tanto si você es un Jedi como si você es un Sith. Está implantado en un lado y en otro. Bien, mucho cuidado con el hype, porque la contrainteligencia existe. ¿Ok? Y hasta aquí. Dudas, preguntas y, como siempre, estamos fuera de tiempo. Muchas gracias. Solo una cosa más. Si alguien te da dudas, fuera, nos tomamos un café y falamos. Muchas gracias.